السماء وهو السميع. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله الحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفتاة لسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفرعهم وجميع سادتنا آل أبي علوي أن الله يجلس أرواحهم في الجنة وينور ضرائهم ويعين علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لجميع سادتنا الصوفية أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعين علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير القلوب المعافية. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك الدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر الموضين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم الخاتمة عند الموت بخير الملك وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني
أن تفتح لنا بكل خير، وأن تفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضيق، إنك ولي بكل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك السر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Datang ada Guru Lutfi. Guru dalam. Sini Guru. Sini. Waalaikumsalam. Sini. Sini. Bisa sini. Sini Bang. Option nggak apa dulu. Sair aja ada. Belum lagi. Saya sama bertaan. Naik, naik. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini. Penerbangannya. Iya, asli itu merah ini sudah nyuruh. Belum ketangan deh. Berarti suatu bertahlil lah dulu. Jangan bertahlil barang dulu nah. Ada pun itu. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا عليه وسلم اللهم سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده الله وبحمده سبحان 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 الفاتحة آمين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك أن تسمع على قراءتنا هذه وغيرها توبة جزيلا وأجرا بنت عظيما وأن تتقبلنا منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وما أنزلناه وما كبرناه وصبحناه وما صليناه وسلمناه إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرفه وكرامه ثم ثواب بثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب بثواب ذلك إلى أرواح أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن كل صحابة رسول الله أجمعين ثم ثواب مثل ثواب ذلك الأرواح أربعة الأئمة المجتهدين والمؤرخين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وخصوصا إلى رجال الشيخ القادر الجيلاني وسيد الشيخ أحمد الرفاعي وسيد الشيخ أحمد البلوي وسيد الشيخ أحمد إبراهيم الدسوقي ثم إلى مولانا الشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني ومولانا الشيخ محمد رشاد بن عبد الله بن البنجري ومولانا الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن البرنبري وإلى روحي الشيخ محمد كشف الأنوار بن إسماعيل البنجري إسماعيل الشيخ محمد زين الريمي البنجري وإلى روحي الشيخ محمد شرماني عبد الباقي والشيخ محمد سلمان مريها والشيخ محمد شعراني جليل وإلى روحي الشيخ شعراني عريف ثم إلى روحي الشيخ محمد زين بن عمراني البنجري وإلى جميع أرواح مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا أجمعين ولجميع أرواح والدينا ولوالديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين وخصوصا إلى روحي رجعنا sebenarnya kamu lebih dari jauh terasa berarah jangan ingin menjadi orang yang rohis saya berdoa Allah
Saudara Rabia binti Taslim, saudara Awan binti Farj, saudara Rohana binti Idus, saudara Husnawati binti Sunan Qasim bin Dasri, saudara Darzani bin Dasri, saudara Syekh Haji Samsuri bin Dasri, saudara Syekhullah bin Dasri, saudara Dasri bin Ijab, saudara Masiyah binti Latudang, saudara Hinadi bin Pacak, saudara Gurdah bin Jahiyah bin Najib, saudara Sampuriyatul binti Timbul, saudara Nasrawi bin Ijab, saudara Syahabuddin bin Abdul Rashid, saudara Zubaidah binti Abdul Rashid, saudara Zuraiha binti Abdul Rashid, saudara Sofyan bin Tayyib, saudara Haji Sami bin Ruhud, saudara Abdul Rashid bin Abbas, saudara Maknum bin Ipong, saudara Riansyah bin Haji Sami, saudara Abu Sajono bin Asma bin Ahmad, saudara Saudara Salimun bin Abdullah bin Haji Darun bin Haji Berjari, saudara Haji Nuriyah binti Durasid Ahmad, saudara Rubadiyah binti Haji Darun, saudara Muhammad Nasir bin Haji Darun, saudara Allah, saudara Haji Husaini bin Mujar, saudara Haji Misbah binti Haji Mas'ad, saudara Sahrian bin Husaini. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم مغلقا لباب النيران اللهم ان كانوا من المحسنين فزد باحسانهم وان كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم اغفر الرحمن والنعمة والمغفرة والشفاعة لأرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Mau menuju sih sama. Ya. Terus sebutin apa? Kamu pada orang mix sebutin apa? Pada dulu deh. Allah
الذين رأوا كل ما
قبلنا أن رؤيتنا قرايتنا لمن يقر الأغام بالأكوان من كنت شيخا له فاعلم يرى قد فتح الوجود الإيمان فتح الوجود الإيمان فتح الوجود إمام العارفين ومن في كونهم قد جئتم وقال يا شيخنا يا محمد يا شيخنا يا محمد يا شيخنا يا محمد يا قدم من تنزل ما شاء الله أن يرى قتل محمد العارف محمد العارف محمد العارف الزمان أكرم من صاب إليكم ولم يروى سواك يا سيدنا يا محمد يا سيدنا يا محمد يا سيدنا يا محمد يا قدم من كنت شيخا يا مبارك تدري المحل تدري المحل تدري المحل تدخل ومعيك ربي والعظيم ومن عصب لها وقال يا سيدنا يا محمد يا سيدنا يا محمد يا سيدنا يا محمد يا قطب من بالرسول كنت سيدنا فلم يرى ومثل بكل أمنية بكل أمنية بكل أمنية القاطعة وقفها بكل خير وبر يصل الأمل يا سيدنا يا محمد يا سيدنا يا محمد يا سيدنا يا محمد يا قطب من بالعفو من كنت سيدنا ربنا ربنا عليه أتقبل عليه أتقبل عليه أتقبل بالله ما كل تعظم الخلق خير الورى يا سيدنا يا محمد 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 يا قطب من بالعفو من كنت سيدنا وعدم يا ربنا شيء الله سيد الله سيد الله سيد الله سيد الله سيد الله 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 يا رب يا زمان سيد الله سيد
الله يا زاخيا ضمان بين الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الى حضره النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه، وخصوصا الى روحي سيد الشيخ السيد محمد بن عبد الكريم السمد المدني. الفاتحه.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala bi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini, di malam Sabtu ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini semata-mata dengan satu tujuan, yakni mencintai kepada seorang waliullah, yakni Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Dengan berkah kita berkumpul memperingati haul beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan nazrah dari beliau. Semoga kita dikumpulkan Allah bersama beliau, berkumpul dengan beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkah berwasilah kepada Qutbil Aqwal Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Amin ya rabbal alamin. Yang Allah hormati kepada para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, bil khusus kepada orang tua kita, tokoh kampung kita. Di sini ada Bapak Haji Sahrudin, juga ada Guru Ahmad Lutfi, juga kepada Guru Abdurrahman, Guru Muhammad Nur, Guru Abdul Rasid, Guru Pak Rajid di belakang Sidin, Guru Abdul Wahid. Juga mudah-mudahan seperti guru-guru kita doakan guru-guru kita dalam keadaan sehat walafiat senantiasa. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir di sini kita doakan Sidin lancar rezekinya. Mudah-mudahan Sidin selalu sehat walafiat hingga terus-menerus berdakwah di jalan Allah, menghidupkan sunnah baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi kita mengambil berkah sedikit daripada dibacakan manaqib seorang waliullah, yakni Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani ini seorang wali besar di negeri Madinah Rasul, yang mana keilmuan beliau luar biasa. Banyak murid-murid beliau, hasil didikan beliau menjadi waliullah. Di antaranya sebahagian salah seorang daripada murid Sidin yang begitu kita kenal di Banjar sana, yaitu Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salah satu murid daripada Syekh Saman Al-Madani. Dan juga di Palembang ada juga murid Sidin, yaitu Syekh Abdul Samad bin Abdurrahman Al-Balimbani. Kedua murid Syekh Saman ini sama-sama tokoh besar, seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Sabilul Muhtadin, dan banyak lagi kitab-kitab yang beliau karang, seperti Kanzul Ma'rifah dan lain sebagainya. Begitu juga Syekh Abdul Samad ini, selain daripada kitab Hidayatus Salikin, Sairus Salikin, Zadul Muttaqin, dan banyak lagi susunan-susunan beliau. Semuanya itu adalah didikan daripada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Begitu juga Syekh Abdul Wahab Al-Bubisi, Syekh Abdurrahman Al-Misri, Syekh Daud Fatani. Ada juga riwayat mengatakan sempat juga belajar Syekh Muhammad Nafis bin Idris, Syekh Abbas At-Tijani. Banyak lagi murid-murid Syekh Saman Al-Madani. Dan salah satunya penulis daripada manaqib ini yaitu Syekh
Syekh Siddiq Al-Madani, penulis daripada manaqib ini. Nah, kemudian diterjemah, ditulis ulang oleh Tuan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sabumpul Markapura. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada aulia-aulia Allah yang disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talabul ilmi, dan kepada orang yang alim-alim, dan orang yang soleh-soleh, dan kepada segala orang-orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Tabiatnya radhiyallahu an, kebiasaannya Syekh Saman Al-Madani, al-ehwal itu adalah apa? Sangat kasih sayang kepada para talabul ilmi, para penuntut ilmu agama. Syekh Saman Al-Madani memandang para talabul ilmi ini adalah hamba-hamba Allah yang sangat mulia. Karena para penuntut ilmu ini mereka apa? Yang menjadi cikal bakal pewaris daripada para nabi. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama itu adalah pewaris ilmunya para nabi. Dengan memandang itulah Syekh Saman Al-Madani sangat kasih sayang kepada para penuntut ilmu. Bahkan para malaikat pun saking memuliakan para penuntut ilmu ini, para malaikat pun ikut serta. Ujar Nabi Rasulullah, Nabi bersabda di dalam hadisnya, innal malaikata la tada'u ajnahatiha li talibil ilmi. Para malaikat rahmat menghamparkan sayapnya untuk diinjak-injak oleh kaki para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena ridwan bima yasna, karena senang dan redha dengan apa yang dituntut oleh sang santri tadi, oleh penuntut ilmu tadi. Kita datang ke majelis-majelis taklim, banyak majelis taklim di kota Samarinda ini. Nah, kita datangi ke guru-guru, khususnya guru Udin, guru Zaini Namparak ini, banyak majelis-majelis kita datangi, semuanya itu hamparan sayap malaikat rahmat. Apabila kita meninggal dalam niat menuntut ilmu tadi, maka diberi oleh Allah Ta'ala pahala mati syahid. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ditanamkan oleh Allah Ta'ala batin kita terus berniat menuntut ilmu sampai datang maut, hingga kita mendapatkan husnul khatimah dan mendapatkan pahala syahid. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga dikumpulkan kepada orang yang sayang dengan penuntut ilmu. Siapa? Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Nah, kita niatkan dengan menuntut ilmu untuk mahilungi Tuan Syekh Salman Al-Madani, membuat senang hati Syekh Salman Al-Madani. Dengan kita menuntut ilmu berniat demikian, maka mudah-mudahan kita di ketika wafat dijemput oleh Syekh Salman Al-Madani, dibawa sidin masuk ke kapal kutub sidin. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu juga Syekh Salman Al-Madani memuliakan orang-orang yang alim. Kenapa? Karena Syekh Saman Al-Madani tahu dengan sabda Rasulullah SAW, ujar Nabi apa? Akrimul ulama fa innahum kurama'u mukarramuna indallah. Muliakanlah para alim ulama, karena sesungguhnya orang-orang alim itu, mereka itu mulia di sisi Allah. Maka Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad bersabda kepada umatnya untuk memuliakan para ulama. Syekh Saman memuliakan para alim ulama karena sidin mengetahui sunnah Rasulullah, perintah Rasulullah memuliakan para alim ulama. Ujar Rasulullah di hadis yang lain apa? Man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan orang alim, hormat kepada orang alim, faqad akramani, maka sungguh orang tersebut sama memuliakan aku. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang memuliakan aku, maka orang itu juga sama memuliakan Allah. Wa man akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempatnya adalah surga. Dengan niat kita
kita datang ke sini berkumpul memuliakan ulama, memuliakan seorang wali kutubul akwan, dengan memuliakan Syekh Saman Al-Madani. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua dikumpulkan Allah di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Syekh Saman Al-Madani itu apa Sidin? Senang sekali berkhidmat kepada segala orang yang datang ke ziarah ke kubur Rasulullah. Baik itu orang alim dan orang saleh ataupun orang awam dan khawas. Baik orang awam atau orang khawas, orang saleh, orang alim, semuanya dilayani oleh Syekh Saman Al-Madani. Para tamu-tamu yang datang dari berbagai negeri, berbagai jazirah, berbagai penjuru dunia datang ke Madinah di zaman itu, Syekh Saman Al-Madani selaku juru kunci, selaku pemegang kunci kubahnya Rasulullah, beliau melayani para tamu-tamu berziarah tadi. Sebelum para tamu tadi dibawa berziarah ke makam Rasulullah, Syekh Saman jamu terlebih dahulu ke rumahnya. Dijamu para tamu-tamu tadi, diberi makan, diberi minum. Setelah terpuaskan, barulah Syekh Saman Al-Madani pimpin para tamu tadi berziarah ke kubur Rasulullah, ke Qubatul Hadra, lalu satu persatu diperkenalkan oleh Syekh Saman Al-Madani tamu-tamu yang berziarah tadi kepada hadratir Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Wahai Rasulullah, ini umat pian namanya si Anu bin si Anu, datang dari kampung Anu, datang dari negeri Anu, pandang ya Rasulullah. Itu Syekh Saman Al-Madani satu persatu dilayani Sidin, dibawa Sidin ke kubur Rasulullah, dipimpin oleh Sidin mengucap salam kepada Rasulullah, diperkenalkan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ngarannya si Anu bin si Anu dari kampung Anu, datang kepada sampeyan wahai Rasulullah. Itu tabiat Syekh Saman Al-Madani. Bukan cuma hanya orang alim-alim dikaya itu, akan termasuk juga orang awam. Luar biasa akhlaknya Syekh Saman Al-Madani. Mudah kita mendapatkan barokahnya Sidin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai hak mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Syekh Saman Al-Madani sebelum akil balik, dari kecilnya sudah sangat bakti kepada orang tua. Karena Syekh Saman Al-Madani pinandu dengan kedua orang tuanya. Kenapa? Karena Sidin mengenal hadis Rasulullah yang berbunyi, ridallah bi ridal walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Letak ridanya Allah terletak kepada kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga terletak kepada kemurkaan kedua orang tua. Dengan hal itulah Syekh Saman Al-Madani sangat-sangat bakti kepada kedua orang tua Sidin. Dan lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah, hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Dari usia muda belia, batin Syekh Saman Al-Madani sudah tertancap yang namanya musyahadatul wujud. Menyaksikan pandangan sini itu diisi dengan penyaksian bahwasanya alam semesta yang ada ini semuanya itu tidak melepaskan daripada zikrullah, tidak lepas daripada zikrullah. Apapun yang terwujud di alam semesta ini dalam pandangan Syekh Saman Al-Madani sebagai sarana untuk bertasbih kepada Allah, sebagai sarana untuk berzikir kepada Allah. Jadi ketika Syekh Saman memandang unta misalnya, di unta itu Sidin ingat dengan firman Allah Ta'ala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memikirkan bagaimana unta itu dicipta? Betapa Syekh Saman, luar biasanya Tuhanku ini, nah kuasa Tuhanku mencipta unta ini, nah. Hanya itu pandangan Syekh Saman sudah dari semasa kecilnya, sudah ma'rifatullah. Pandangan Syekh Saman tidak kosong daripada bertafakur kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikekalkan Sidin, yakni musyahadatul wujud dan muraqabah, dan mendekat diri kepada Allah.
merasa selalu diintai, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pulang. Kemudian lagi, dan tiada ia tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit juga. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Sedikit guring banyak ibadahnya Tuan Syekh Saman. Dari kecil hingga sampai dewasa sampai tua. Bila diberi bantal malah keluh kesah, malah hingkulan Zidin, malah kada nyaman. Artinya apa? Guring Zidin satu mak aja. Banyak ratib sahur, tengah malam bangun ibadah qiyamul lail sampai waktu subuh, sembahyang berjamaah, tuntung sembahyang berjamaah, Zidin apa bertahan pulang duduk hingga sampai terbit fajar, Zidin sembahyang isyraq, tuntung isyraq mahadang waktu lagi satu mak, berwirid lagi sampai Zidin menggawi sembahyang duha. Itu adalah hal ehwalnya Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Kemudian lagi di antara itu tabiat. Kemudian kita membaca wasiatnya. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Said Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Nah, kita puji-puji di syair tadi itu. Nah, apa wasiat Sidin lawan kita nanti akhir zaman nang ini? Ujar Syekh Saman Al-Madani, lazimkanlah olehmu hai segala muridku sembahyang 5 waktu dengan berjamaah. Disuruh oleh Syekh Saman Al-Madani, para murid-muridnya sesudah sepeninggal Sidin, jangan kada berjamaah oleh Sidin sembahyang. Baik di rumah berjamaah dengan anak bini maupun ke masjid berjamaah dengan orang banyak. Dan sembahyang Jumat, disuruh Sidin juga melakukan sembahyang Jumat. Dan membanyakkan akan zikrullah, berzikir kepada Allah, wudu'an wa asyiyan wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Disuruh oleh zaman para murid-muridnya diwasiati Sidin, wahai muridku, jangan kada ingat berzikir kepada Allah, wudu'an wa asyiyan, waktu pagi dan petang, qiyaman wa qu'udan, waktu berdiri dan berduduk, jangan lupa ikan harus berzikir kepada Allah Ta'ala, jangan sampai lupa kepada Allah. Wa ala junubikum, waktu berbaring, waktu berabah pun juga diwasiati Saman para murid Sidin, supaya jangan melepaskan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal ini sudah ketahuan bukan cuma sekadar zikir lisan yang dimaksud Sidin, tetapi disertai dengan zikrul qalbi, zikir hati, wa zikrul ruh, zikir ruh dan zikir sir. Tentulah keempat zikir itu yang dimaksud oleh Syekh Saman kepada para murid-muridnya. Kemudian lagi Sidin berwasiat, dan lazimkan olehmu musyahadah wahdatul af'al dan wahdatul sifat dan wahdatul zat dan muraqabah, dan membanyakkan akan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba Allah. Wasiat yang sama kepada para muridnya, selalu jangan lepas sehari sama laman itu harus ada melazimkan yang namanya musyahadah wahdatul af'al. Apa itu wahdatul af'al? Maksudnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segi perbuatan. Ini wasiat Syekh Saman dan ini ilmu Syekh Saman yang diterapkan kepada para santrinya, termasuk Datuk Alam Bayan dan lain sebagainya, diajarkan. Nah, yang paling lengkap menulis masalah ini yaitu Tuan Syekh Abdul Samad Al-Falimbali yang berjudul kitab Zadul Muttaqin. Situ lebih detail Sidin menuliskan tentang wahdatul af'al, wahdatul sifat dan wahdatul zat yang bersumber daripada kalam Tuan Syekh Saman Al-Madani. Kalau kita mahabbah kepada Syekh Saman, sering memuji Syekh Saman, maka alangkah lebih baiknya perdalamlah wasiat Sidin tadi, perdalamlah keilmuan Sidin tadi yang mengenai tentang melazimkan musyahadah wahdatul af'al, wahdatul sifat dan wahdatul zat. Agar supaya apa? Supaya kita terlepas daripada yang namanya syirik khafi, syirik yang tersamar. Ini Syekh Saman Al-Madani yang ampunnya metode ini.
Tapi hati-hati juga orang banyak juga salah paham di bab ini. Misalnya dalam keyakinan inya tauhidul af'al itu gerakku ini adalah gerak Allah Ta'ala, maka ketika aku menciptakan Allah Ta'ala juga menggerakkan, maka sesat hal tersebut. Katulahan non sesaman bila memakai ilmunya kayak itu. Gerak tanganku ini kata daya upaya Allah Ta'ala juga menggerakkan aku menuntun minum malaganang ini, maka itu juga katulahan lawan sesaman al-madani. Katulahannya apa jadinya? Jadi kafir, zindik. Maksudnya di sini supaya melepaskan daripada syirik khafi. Ibadah itu jangan ananiah, jangan rasa seorang. Sadari diri kita ini sebagai hamba, la haula wala quwata illa billah, itu maksud saya zaman tentang wahdatul af'al. Ketika kita bergerak Allahu Akbar, nampak jelas gerak tangan kita itu atas kebesaran Allah, Allah Ta'ala yang ampunnya af'al, yang memperbuat, yang menguasakan tangan kita bergerak mengangkat takbir. Nah itu maksudnya. Lalu pada ria, pada sum'ah di dalam ibadah, terlepas kita daripada fawailun lil musallin, celakalah bagi orang yang sembahyang. Kenapa? Maka celaka alladzina hum yura'un. Ujar Allah Ta'ala sembahyangnya membawa ria. Gara-gara apa? Gara-gara kadang mengerti tentang musyahadah wahdatul af'al. Inilah yang ada di batin para aulia, dan inilah metode pelajaran yang diajarkan oleh Syekh Saman Al-Madani kepada para murid-muridnya, hingga menghasilkan murid-murid yang luar biasa seperti Syekh Arsad, Syekh Abdul Samad, Syekh Muhammad Nafis, dan lain-lainnya lagi banyak. Nah, jadi Syekh Siddiq Al-Madani menuliskan di sini wasiat Abu Zidin. Paling dalam wahdatul af'al ini dahulu Zidin, supaya kita terlepas daripada penyakit batiniah. Kalau kita sudah sadar diri kita ini lemah, hamba yang tidak memiliki daya dan upaya, melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, maka semua penyakit batiniah di ketika ibadah itu tersapu habis, hilang sirna. Jangan nang pakai nang taka kiri tadi, aku menggawi kemaksiatan Allah Ta'ala cuma menggerakkan katulahan non sesaman orang tuh. Iya jadi kafir zindik. Karena Allah Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apapun yang terjadi pada diri kita berupa kebajikan, itu min Allah, anugerah Allah Ta'ala, af'al Allah Ta'ala kepada diri kita. Tetapi ketika kita melakukan sayyi'ah, melakukan perkara kemaksiatan, itu semata-mata famin nafsik, memang gawian nafsu kita. Jangan disadarkan kepada zat yang maha suci, kafir, zindik jadinya. Mempelampaui pelajaran yang dianut oleh para pengikut Samaniyah. Yang kedua, zaman lazimilah waqfu sahadah wahdatus sifat. Maksudnya apa? Diri kita selaku hamba Allah bertauhid kepada Allah, mengenal siapa zat yang kita sembah di setiap hari, di setiap detik. Kita bersujud kepada Allah 5 waktu, mulai subuh, isya, sampai zuhur, asar, maghrib, semuanya kita bersujud kepada siapa? Yakni zat yang kita sembah, yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib setiap mukallaf yang akil balik mengenal yang namanya sifat 20. Pada tauhid sifat ini, pada wahdatus sifat ini letaknya. Jangan sampai kita beriktikad seperti iktikad Wahabi. Jika mengaji sifat 20 gila, maka orang itu kalkulahan lawan para imam ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati jangan mengaji sifat 20 kayaknya gila. Muhammad orang gila kayaknya. Kenapa? Kalkulahan lawan Imam Asy'ari, katulahan lawan Imam Maturidi. Dan katulahannya di mana? Di ketika pertanyaan munkar dan nakir, marabbuka. Kata kaum menjawab, kenapa? Karena ada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marabbuka. Kata kaum menjawabnya, Allahu Rabbi jadinya. Sedangkan sifat yang wajib bagi Allah kada tahu, sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala kada tahu,
yang jaiz bagi Allah Ta'ala kadar tahu, itulah gara-gara meninggalkan fardu ain yang wajib dikenal oleh setiap mukallaf, yakni sifat 20. Nah ini nih musahadah wahdatus sifat ini kaitannya dengan pelajaran sifat 20. Siapa yang mengajarkan? Tuhan saya Muhammad Saman Al-Madani. Jadi tentang wahdatus sifat ini maksudnya, ujar Syekh Saman Al-Madani, pada diri setiap insan itu ada tergambar 7 sifat daripada sifat Allah Ta'ala: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Qudrat itu kuasa, iradat itu berkehendak, ada pada diri kita. Kalau ilmu bersifat tahu, hayat bersifat hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berkata. Ketujuh sifat pada diri seorang insan ini dalam metode pelajaran wahdatus sifat jangan sekali-kali diakui milik seorang. Kalau ketujuh sifat itu ampun muhab kita, ampun diri kita, maka hidup di dunia kada bermematian. Karena hayat ampun insan bang. Tapi ternyata yang mengaku hayat miliknya tadi tajam nak jual nanti akhirnya. Mati lah. Coba nanti jaga-jaga hari itu mana matian kalau sudah berarti hayat ampun siapa? Ampun insan, ampun Allah Ta'ala kah? Nah itulah wahdatus sifat di sini dalam manaqib ini. Amun bujur pecinta Syekh Saman Al-Madani, kaji ilmunya. Ini manaqib hadirai kurangnya, tapi keilmuan Syekh Saman di pelampang munafik berarti semuanya tuh manaqib bayinya datang makan bau banyaknya, kajian sedikit pun dipelampangi. Munafik bulik ha. Ya ada. Nah itu tuh wahdatus sifat. Maksudnya ketujuh sifat pada diri kita ini sadari milik Allah Ta'ala. Jangan diakui milik seorang lalu ketika ada keilmuan pada diri kita, kita sadar bahwasanya ilmu itu sifat ma'ani. Sang pemilik ilmu sebenarnya ada pada maknawiyah, yaitu zat yang alimun, yang maha alim, yang maha tahu. Siapa? Allah Ta'ala, bukan kita. Kalau Allah Ta'ala berkehendak mencabut keilmuan pada diri kita, sedetik pun bisa gila orang kok, kan ada keilmu lagi. Nah itu, kalau sombong dengan keilmuan, kalau jadi ajazil, gara-gara sombong dengan keilmuan, ya kadang pun sujud kepada Nabi Adam. Karena khairun minhu, aku ta'alim pada Adam, jalannya, iya tuh tadi. Tapi kalau pengikut pencinta Syekh Saman Al-Madani, yakin kita batinnya dari itu. Asal pengikut bersama niat lah, asal pencinta Syekh Saman, kecuali pemusuh Syekh Saman, mau perhatian kayak urusan berarti iblis. Nah, itulah sedikit manaqib Syekh Saman Al-Madani. Mudah-mudahan dengan beberapa wasiat dan tabiat Syekh Saman Al-Madani ini, kita bisa mengikut jejak langkah Syekh Saman Al-Madani. Kita dikumpulkan dengan Tuhan Syekh Saman Al-Madani hingga Syekh Saman Al-Madani membawa kita, menggiring kita, menghalau kita kepada Maulana Sayyidina wa Nabiyina Muhammad SAW, hingga kita dikumpulkan, dihalau di padang mahsyar tahta liwaihi, di bawah benderanya Rasulullah SAW, mendapatkan syafaatul uzma di tangan baginda Rasulullah SAW, masuk surga di bawah bimbingan pimpinan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit daripada membaca manaqib Syekh Saman Al-Madani ini, kita yang hadir di sini mendapatkan curahan rahmat dari Allah, yang mana inda zikril auliya tanzilur rahmah. Ketika dibacakan manaqib wali Allah diturunkan rahmat. Semoga kita mendapatkan curahan rahmat daripada Tuhan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa li kunniyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Al-Fatihah. Iya kena ya nus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bermau benar. Iya. Beliau siapa ya dah.
وأصحابه الأنزل عليك وبمن يزكي هذا فعل آثاره ولاحت على الخلق سموه وأقواره أن توفقنا في الأقوال والأفعال لفروز النيات وتبدل السيئات بالحسنات وأن تغسل ببرد عفوك دار نفوسنا وتنور بمسكات معرفتنا على لساننا وتحفظنا في أوقاتنا الخفية من نزول هذه اللذات وتطلق ألسنتنا بتوحيدك عند حلول الممات وكف عنا اليوم والمظالم ولا تكف عنا كف الجود والمقارب وأمدنا اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر والباري والطوفان المحيط الأنوار وأدخلنا في سر الجاه العظيم وبوصلنا بمحبته جنات النعيم وانشر علينا به خير المواهب وأبدنا بحرمته عليك بلوغ المعارف وامنحنا مع الأمة في كل عصر وحين واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالديه وآله والتابعين له من كل شر مجيد وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا وصل اللهم على خير الأنام وعليه وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أحبابنا في الله قوم بقوا بالله وأقسموا بالله الله شهسا من ولي الله أحبابنا في الله قوم بقوا بالله وأقسموا بالله الله شخصا من ولي الله أنا ساقي الأقداح هذه عهدي وكل شرابيك ريحون أحبابنا في الله قوم بكوا بالله وأحفظوا بالله الله شخصا من ولي الله أنا القادر السمان واسمي محمد وبغلي بالأقوال للناس سيرا أحبابنا بالله بقوا بالله وأقسموا بالله من ولي الله أنا الفرد فرق العالم وقدوم النور لأمر محب يا فريدي وطالعه أحبابنا بالله قوم بقوا بالله وأقسموا بالله الله تسمى ولي الله أنا النور مرحبا الولي الذي به أضاء البدور لها ويا أحبابنا بالله بقوا بالله وأقسموا بالله الله سمى ولي الله أنا القرشي القائل والسيد الذي لرب
يشكر ولايات حبها أحبابنا في الله باتوا بالله وأقسموا بالله الله سمن ولي الله أنا في الدنيا أحمي مريدي إذا أتى بصدق وبالوفا له أنا جميع أحبابنا في الله باتوا بالله وأقسموا بالله الله سمن ولي الله أنا غوث ما قد منعوي وإذن إذا مسه منه فذل بديع أحبابنا في الله باتوا بالله وأقسموا بالله الله سمن ولي الله وما أنا من مياد وبابتلا وما أنا من قول الهوى سيد الجبار أحبابنا بالله باتوا بالله وأقسموا بالله الله سمن ولي الله وأسدى صلاة ما نفست الصبا وما رقصت بالروح متين يوحي أحبابنا بالله باتوا بالله وأقسموا بالله سمن ولي الله على أحمد والآل والصحب من تلا نور لشمس في الباهيات سمعوا أحبابنا في الله قوما باتوا بالله وأقسموا بالله الله سمن ولي الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تقبل الله منكم.